ওয়েলকাম जिला महिला कांग्रेस वेलकम ওয়েলকাম ওয়েলকাম शिवा सेवा दल वेलकम ওয়েলকাম ওয়েলকাম भूपेश बादल वेलकम ওয়েলকাম ওয়েলকাম भूपेश बादल वेलकम ওয়েলকাম ওয়েলকাম भूपेश बादल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं साथ है साथ है भूपेश बादल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं साथ है साथ है भूपेश बादल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं साथ है साथ है कांग्रेस आई जिंदाबाद 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 कांग्रेस आई जिंदाबाद 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 अब्दुल खालिक जिंदाबाद 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 अब्दुल खालिक जिंदाबाद 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 भूपेश बादल जिंदाबाद 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 भूपेश बादल जिंदाबाद 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 ও দাদা ও সুমন ভাই বয়াতি বিশেষ অনুরোধ জনাম যেহেতু মাননীয় ছত্তিশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আহি পাইছে মই ষ্টেজত যেনেকে ভিৰ হৈ আছে মই সকলোকে কাতোৰ অনুৰোধ কৰিছো নকৰে তাৰ বাবে মই সকলোকে যিসকল থিয় দি আছে বা অলপ অসুবিধা অনুভৱ কৰি আছে তেওঁলোকক যাতে এই ষ্টেজটো খালী দি কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো वेलकम वेलकम